Oban may ni iba guys oh. Baklay sa init na. Baklay Panahon guys. Agad tumi sa kuan graduation sa di pa mag-graduate na da. Recognition sa iyang bata. Wala may ano sunata no. Problema sa Bakuyapan. Our barangay chairman, Bueno M. Cago, Honorable Radical John G. Bandoy, to our General PTA President, Miss Kanilay D. Obsuban. Magandang araw po sa ating mga masisipag na Kanang sounds okay naman ana. Kana ba? Kanang oh. stakeholders at higit sa lahat sa ating mga makakayan na mag-aaral. Today, we come together to celebrate not only achievements but also the dedication, perseverance, and growth of our learners. This recognition program is a reminder that success is not measured Nag-video ka? Witik-witik na ka? Manya na ko mag-video sa kang. Oh. Naka-video naman ko. Wala ka ba sa magsaka? Kita saka. Sapa. Banjir Flora May GSP of the Year, Bottom Development Award, Happy Health Award, Great Soul Award, Cheerful Award, Atar segera. Biar ni. Biar ni. Gawira.
Dede, pingo. Crash show participant. Vision and Team Otsuban at Academic and Keeper.
Ano guys? Laban ako akong trapo guys. Laban kay ako'y magdaghan. Laba tari laba. So, kanina ko naman guys yung muna sa buntag. Karon ako nakusukan. Mana guys, mana? Mana guys? Ako sa ning waswasan karon guys.